This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. ¿Cuántos OFW zamboangueños na Dubai malingasan ng mga missile attacks? 3 miyembro del familia muerto de tiro na Bolong. Carpintero muerto de tiro na Arena Blanco. Alcalde Olaso na konsidera implementar gun ban y o Plan Galugad na syudad contra loose firearms. Water District no ipaklaro si hasta cuando el ración de agua. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Un OFW zamboangueño el enviar na su mga familia na kulyanan el sitwasyon del pasaw noche alina Dubai después que principia largahan de missiles entre Estados Unidos y Iran. Yaman lingasa sila siendo bien claro kanila el bulado del mga precision guided missiles del Iran andada na Dubai kitaman target con el campo de Americano. Na presente tiempo el Department of Migrant Workers iaabria di ilang mga linya para llama o pwede llama mga OFWs que pwede asisti kanila. Kaarigla también según el embajada de gobierno na mag-aafektaw lugar para ayuda ng mga OFW. Na record del DFA que tiene uno Pilipina caregiver el Yamuri na missile strike del Iran alina nasyon de Israel. Tres miembros del familia El Muerto de Tiro na Bolong na prepara según el man familia para senaera cuando rega kanila de bala el sospechado. Aquí el report de Emil Tuban. Desconocido sospechado mata con el 3 personas alina barangay Bolong del viernes de noche y un persona herido después con este tira el sospechado alina barangay Talisayan del sábado de noche. Muerto este Candaro Delta Rosa Espinosa y el de su esposa si Jenny Enriquez Espinosa y el de la anak si Jenros Enriquez Espinosa. Después kanila tira el desconocido persona alina de la casa na entrada Manga Bolong del viernes de noche. Na investigasyon del pulis este mga biktima talina kusina y el legal suspechado y tira kanila. Yamo este el causa del dila enseguidas muerte. El pulis se conduce hot pursuit operation y investigasyon con este incidente itain sinyal mga testigo kay este si Ronnie Simborio Bautista, el tiene que hace con el muerte del mga biktima. El honorable Congressman Jerry Totong Perez y otro mga individual siya procura mang kontak con este suspechao y mandaman surrender. Por eso del domingo madrugada, yarindihan na otoridad este persons of interest. Si Bautista taniga kay na trabajo ele aquel tiempo y atira con el mga biktima. Para andar lagi mo imbestiga conmigo kay sila law tiene conmigo kay pelo pamenta sila está conmigo okay esa hora ng trabaho yun tiene obligasyon ng trabaho din dali na asya pila. El polisya habla kay pode ele con este hace como de su defensa pero tiene sila mga testigo tayo sinya kay ele le atira con el mga biktima. So, sir, ese ser disuyo como derecho de defensa, no puede kita con ese. Pero tiene kami witnesses, como ya miragat con él, el aquel ya hace ese crimen. Mientras tanto, persona herido después con este atira al sospechao, alina barangay Talisayan del sábado de noche. Con el víctima puede identificar como si Edwin Enriquez de Purok 3 barangay Talisayan. Na investigasyon del pulis, este víctima es saca con el batería del truck de este sospechao y atira con él a tupa na su pecho y aman lampas na su brazo y aliba con este na Labuan Hospital.
Con el sospechado ya puede arrestar al polis durante el hot pursuit operation, ya puede kumpiska con el su pusil, y el iba con él na police station 9 na Ayala. Nakita na, identify na yung suspect kasi magkatabi lang naman sila, isang street lang ano. At yun nga, natukoy agad ng mga tanod natin, no? At na-pinpoint kung saan talaga yung bahay ng suspect. Con el sospecha puede identificar como si Homer Huaton Carpio de Alina lugar. El soco ya puede recubrir con el un vacío de bala de calibre 9mm na lugar del incidente. Pulisya recubrir también con el batería na lugar onde atira con el biktima. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Carpintero muerto también después con ese tira el mga desconocido sospechado Alina Arena Blanco en Dinantes Aga. El víctima ya puede conocer como si Asmali Maraji de Alina si Bigtul Drive Arena Blanco. La investigación del policía aparece que este víctima tacompone casa Alina lugar y alega el mga sospechado y atira con el víctima y escapa estos afuera del camino. Según ang mga vivientes, 3 persona, ella mira sila y escapa al lugar. El policía hace pa investigación si tiene marabiao con este víctima que trabaja lang malese como carpintero. El policía conduce pa investigación y si quiera sospechado na posible motivo na insidente. Mientras tanto, el alcalde Kimer Adan Olaso ta konsidera implementar gun ban i Oplan Galugad na syudad kontra el loose firearms. Aquí el report di Marifita Mayo. Siguiendo el seguiditos incidente de tiro na ciudad, el alcalde Kimer Olaso y habla que ta considera el ara para implementar gun ban na ciudad maski hindi tiempo de eleksyon. Y también con el Oplan Galugad. Según con Olaso, ay manjunta ele con el diferentes department head del gobierno local y na autoridad para estudyar con este mga mejoras. Ryan, meeting you together with the task force and dato na mga opisyalis ng syudad, no? Lamay ko nila mga department heads. By Monday, estudya kami para manggan kita el firearms na Zamboanga City. And not only that, nagkwento ko ng city director dato na asset from gun ban, totally mang gun ban kita sa Zamboanga City. Masino eleksyon, estudya kita, kere tamin kita kung masilama man Oplan Galugad. So mira kita whatever ko sa ley pwede ase. Según con Olaso, ta considera ele con este mga mejoras solusyon na problema de loose firearms y mga insidente de tiro. Resyo según el mga insidente de tiro na syudad por causa na problema de loose firearms. Mucho según mga individual na syudad el ta puede lang carga armas de fuego. Porque este ta sucede. Definitely ta sucede este. Kaya por causa manada ya kayo vivientes na syudad de Zamboanga cargao de armas. Ngay pa yung keda mayor, manada gente taliba armas. Mucho ya gente takarga po sila Zamboanga. Mientras tanto, habla si Olaso kaya PDL na gobyerno nasyonal para aumenta con el número del mga pulis na syudad para ayuda implementa con el paz y orden aquí. Falta según el número del mga pulis kumpara na populasyon del syudad. So hindi namin makontrol yan kahit yung pulis hindi makontrol kasi ilan lang yung pulis sa Zamboanga City. 1,000 lang kami, 1,200. Ang populasyon natin, ilan po meron tayo? We're more than 1 million population in Zamboanga City. Hindi talaga kayang bantayan lahat kasi ilan lang yung pulis natin. Even with the task force augmentation, 1:1,000 dapat ang pulis, but ang nangyayari 1:10,000 tayo po, kulang po ang pulis natin. We requested from the national government kung pwedeng dagdagan, kaso sa kasalukuyan hindi po talaga pwede. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. Kalilang aura na 74.12 el nivel del agua na intake del Pasunanca Water Treatment Plant. Mas lejos siya kumpara na normal level de 74.20. Desde el magapasaw días, después que no hay mas ulan niya pa sa syudad del mas reciente. Desde el pasaw semana, del fin semana ya lang niya tiene ulan pero ya principia otra vez el bien caliente tiempo na syudad. Según Water District, pwede pa siyempre ta-produce 100% capacity el de agua, el Pasunanca, pero peligro el abaha el produksyon y mas menor pa el nivel ng mga días que viene.
Mientras tanto, el Zamboanga City Water District no hay pa claro hasta cuándo el ración del agua. Aquí el Mi Report. Quien asigun aura, total de 4 mga water tankers del Water District standby ya para liba agua na mga lugar kinuay maskit agua ta salida de mga gripo este tiempo cuando principia el water rationing del pasaw semana. Asigun kun Ruben Raul Rivera, portavoz del ahensya, 3 mga water tankers aquí del Water District y 1 del Prime Waters. Pero este mga trucks asigun el main inject solamente mga agua na mga linya na mga serkanos lugar para dali agua. Na presente tiempo, tiene pa asigun otro mga trucks di ila el under repairs pero ta-coordina sila na otro mga ahensya para ayuda kanila en tal kaso agrava pa el problema de sekas to syudad. Pero asigun na Water District, bien afektaw aura na sekas, el Prime Water Bulk Water Supply alina pamukutan, siendo ya abahaya al di ila produksyon na mas sa 50% ya. Mientras al di ila water treatment plant na pasunangka, tadale pa alto produksyon a medyante, menos sa tamid al agua alina Rio de Pasunangka. Hindi pa sigunta pa determina el Water District si hasta cuando el water rationing, pero solamente el ulan el dale solusyon na problema. Grande asigun ayuda na supply de agua, el cuantos mga production wells na diferentes mga barangay, kita dale tambien agua potable na mga komunidad. El siguiente na mga noticias. Fire Prevention Month na obserba este mes de marzo. Alcalde Olaso tamira con el arson como posible causa del quema na tiangge público na Magay. 10 magakasaya quema na Manggal Baliwasan. Konseho lokal tamanda po ni street light i reflectorized signages na tetuan highway circa na flyover. Local Council for Women desgustaw con mga fly-by-night organisasyon del mga mujeres. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry, meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins.
Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ng hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Fire Prevention Month observa este mes de marzo. El bombero mataman aviso na vivientes para con cuidado y evitar el quema ng mga propiedad. Aquí el report di Marites Espartero. Este mes de marzo ta observa el entero país con el Fire Prevention Month o Burn Prevention Month. Este un manera ta se acorda el Bureau of Fire Protection o BFP kung se llama safety campaigns na mga vivientes, donde ta incluye el mga fire drills, inspeksyon del mga edifisyo, y mga seminars sa kondusir na mga komunidad acerca na seguridad del kuryente o electrical safety y LPG management. El kick-off del programa ya conduce a según na siyudad de Dipolog, el BFP Opisina Regional, y aquí na siyudad na Benedero, Marzo 4, Dia de Huebes. A según con SFO1 Angel Corlan, el portavoz del Bombero District Office na record del BFP sin compara del pasado año, más mucho quema ya ocurri este año comparando del años pasado desde mes de enero hasta febrero, donde del pasado año tiene solamente 98 quema ya ocurrí, mientras este año na mes del enero hasta febrero, total 111 ya el quema ya ocurrí, según con Corlan. Yes ma'am, no, from the BFP no, aquí na Zamboanga City Fire District, reciente del March 1, el regional kick-off ya conduci alia na Dipolog City. So alia, mucho kita mga activities yan conduct alia facilitated by our regional headquarters or our regional office. So alias, may tiene alia mga pa-contest sa el region, no, kay tapikura gani kita ma-emphasize el
procura kita saka el atensyon del publiko in terms of mga activities para pwede kat kanila man-remind el importance del fire safety, especialmente mga tiempo mes de marzo que mas alto el caso de quema. Por eso ta adverti al bombero con el magabibientes este mes con cuidado a midyante, kay caliente al temperatura y uno parasyon pa del agua. Preparaw man asegun al bombero si tiene emerhensya, kaya koordinayo man asegun sila na water district. Si onde parte el maga water hydrant na puerte el supply del agua en tal caso. Debe este matiempo está responsable el magabibientes, sinakasa no mas usa todo maga appliances para evita quema. Y si tiene travel, asegura el magasaksakan kabakita para evita el desgrasya. So, fire prevention month, usually dos klase de families de el taki, el family na ako tan stay lang gad na kasa, pati akil mga family tan bakasyon. Kasi mga period amaya sa taentra na maya tanto klase, tapos di man bakasyon ng mga bata. So, for those who are staying at home, see to it lang na de ustedes, mga appliances, no magayad akil man overuse kanina todo hunto kat todo kasi amo man usually mucho gente na casa, so todo appliances abierto, so not unless si kaya ka dito yung electrical load, so man minimize lang kat kita no man overuse kabars hindi ta usa man unplug kat kita. So same as with those families who are having their vacation outside the city, syempre sali sila man situate sila na LD ila mga appliances, man-unplug sila before sila sali na kasa. Aseguna bombero si taasi magapogera. Debe asigurabi siya para hindi man kalayat el fuego y debe chenedaan taliba agua. En este presente, el Nuevo City Fire Marshal, Fire Superintendent Leo Pio Quinto, ya inisya un programa donde tamanda na mga baryo, especialmente na mga fire-prone barangays, kone na entrada mga fire extinguishers para en tal caso cheneta okuri quema, pronto responde mientras no hay pa el truck de bombero. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaabla el alcalde Kimmer Olaso que posible arson el causa del quema alin na tiyanggi publiko na magay del pasaw semana. Asigun kun Olaso tiene un video donde puede mirar con un persona y entrar na tiyanggi antes el suceso de quema. Yaabla si Olaso kita investiga sila con este aura. Momento pa di Olaso que hindi el tolerar tiene quien el destroza con el propiedad de gobierno. Asigun pa kun Olaso el planta sila propio caso con quien el responsable na insidente. By the way, yung kasunugan sa palengke natin, may nakita tayong angle, parang may pumasok na bata o tumakbo na bata from the video cam. We'll investigate, parang arson yung labas, yung pagsunog ng public market natin. But still, we will check to it kung totoo na arson yun. We will file a certain case or cases against such, kung sino man yung nag-utos, no? Yes, magakasa también el Yakima, alin na manggal baliwasan del Sabado aga. El report di Emil Tuban. Yes, mga kasa Yakima, alin na barangay baliwasan del Sabado aga. Ya principal puego na casa di Bambi Hasan, akin na manggal drive na baliwasan. El mga bibientes naman ayudahan rega de agua con el fuego, kaya demora tiempo antes illegal bombero adentro, kay bien tormento pasada. Ya acaba sila kurta con el mga host del mga bibientes para puede kolekta agua para rega con el fuego. Ya alcanza na segundo alarma el quema y el destrozo ya alcanza na 12 millones de pesos. Ya deklara fire out mga alas 9:46 ya del aga. Con el mga biktima del quema ay mang profiling ya el personajes del City Social Welfare and Development Office. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Na notisya, yaman sponsor resolution el Consel Vladimir Jimenez kitapidi na Department of Public Works and Highways o DPWH Region 9 i gobyerno lokal para installa traffic light i reflectorized signages alin na Tetuan Highway apiki na flyover. Asigun kung Jimenez escuro na lugar llegar el noche por eso necesita por el traffic light i reflectorized signages. El mga konsales se suporta con el resolution di Jimenez. Proposed resolution earnestly requesting the GSO, General Services Office, the City Budget Office, the City Planning Office, and the City Engineers Office through the Office of the City Mayor
to allocate funds for the installation of street lights and reflectorized signages along Tetuan Highway, particularly fronting Coca-Cola plant approaching the flyover. Kevin Skuru, it's the Madam Chair. I move for its consideration and approval. Duly seconded by the members jointly and severally. Are there any objections? Comment, Member Mel Sadain. I'll just take from here, Madam Chair. I just have a query. This is Tetuan Highway. This is supposed to be National. a national highway. I'm not sure if it is addressed to the city engineer's office or to the DPWH. DPWH. Maybe, yes. It's Since DP. this is national, see. DP. DPWH. So I will just revise or as well as the DPW, to include the DPWH, Madam Chair. Uli sa panirikubre kon un Granada, alina Tetuan del Sabado tarde. El Station 6 Tetuan, hunto magatanod ya kundusi el Oplan Galugad, alina Waray Drive Tetuan, iya padimira kon un Granada Largao na tierra. El Police Lama Bomb Squad, iya pa identifika kon Granada como el M67 High Explosive. Kula sa Granada, ya Rebel Bomb Squad na di headquarters para el propio disposisyon. El Local Council for Women desgustado con el mga fly-by-night organization del mga mujeres. El mes de marzo ta celebra también kita el Women's Month. Aquí el report di Marifi Tamayo. Desgustado el presidente del Local Council of Women na siyudad, Lilian Nuño, con el diferentes mga organisasyon del mga mujeres que hindi accredited na Local Council of Women. Asugon con Nuño, el intensyon del mga individual si porque iya crea di ila organisasyon amo para pwede pidi asistensya financial na gobyerno, pero tamal usa lang con el fondo. The problem today that the local council is confronting is there are so many women organizations that are not accredited by the local council of women. They organize themselves into an organization for the purpose of getting financial assistance from the funding agencies. There's no problem with that, provided that the funds taken from the government agencies concerned are used for the organization. Unfortunately, it is not. It is being used for their personal interest. Yalyeba si Nuño con este asunto na konseho lokal iya pidi para man-address con este asunto. Asugun con Nuño, mucho organizasyon ya del mujeres, elya dale accreditation al konseho lokal, mas kinuay estos grupo pasa na Local Council of Women. So we are here to ask our city council to help us control the organization of fly-by-night women organization organized purposely for their personal interest. So I ask the City Council to help us solve this problem, because it is not only affecting our legitimate organizations, because most of the organizations that are receiving funding from DOLE, you cannot see their project anymore once the money is released to them. So maybe there should be some safety nets that we can use to help our funding agency give the funds to legitimate women organizations. El Konsehal Melchor Sadain ni abla el nuevo reglamento que tasigi aura el Konseho Lokal amo hindi el Konseho Lokal tadali accreditation si hindi kanila ay endorsa el Local Council del mga mujeres. If any organization, NGO, PO, civic, that has something to do with women coming to City Council, there should be an endorsement from your from the council as a way of including that in the agenda for inclusion or possible accreditation by the council. Y habla también el Konsehal El King Omaga que tiene ya el ciudad el People's Council Ordinance. Todo sigun organisasyon que taman apply para accreditation debe tapa sa una na People's Council para checkya con el grupo. El City Planning sigun ilta implementa con este. That in the past year, Madam Chair, in the past council,
we approve a ordinance called the People's Council Ordinance, where the People's Council Ordinance is tasked to check all the one that applies for accreditation in the Sanggunian, pass through all on the People's Council before referring it to the Council for the approval, Madam Chair. It's the People's Council's Ordinance. So we have existing, because this is the concern of Councilor Macrohon in the past, that some of the organizations do not really undergo election, do not really have financial capability, or there are problems in a certain organization that's applying for accreditation in the Sanggunian. That's why we created the People's Council Ordinance, just to safeguard the application of accreditation on the council representation, Madam Chair. Mientras tanto, habla si Nuño que 14 diferentes megasektor de mujeres el accredited na Local Council of Women na syudad. Este 14 sector según el reconoce el de ila grupo asugun pa kun Nuño. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich, sir. Available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio
y Televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Presyo de arroz na primer día de marzo subido. Aquí el report de Marites Espartero. Tasubi a segunda cuantos maga-importaw arroz por causa alto el demand contra supply. Tiene maga-arroz ita queda menos el stock amo el tasubi el presyo. Este presente el ya queda viral na social media el Japonesa rice. No hay mas stock pronto este akaba. Tiene cuanto sako lang ya queda. 1,550 pesos kada sako sila tabende. Asegun ko ng negosyante Paquito Pornelesa, pero no may problema kay mucho siyempre maga-importaw arroz el taliga supply. Tali na 1,300 para na 1,350 el presyo dahil maga-importaw arroz. Yes, yung por ejemplo, poco lang katel supply del mga particular brand del arroz, ta subi el presyo. Sa akin mga otro brand, mucho sila stocks, flooded, tabaha el presyo. Ang sina lang ma'am, kumwakil Japonica, na may stock sara. Dahil diya, mga 1,2 lang, kal 1,250. Ara, taliyatan peg na mga 1,550, 1,500 ang sinal presyo. No, kasi depende na supply, natural law applies eh. Supply and demand, ang sinal lang man. Pero mucho man kita arroz, may problema. Tiyan naman mga barato, akil mga branded arroz, barato kung mga Calbea, barato lang man mga 1,300, tiyan ay 1,280 ang sinal. Na estante el alto presyo de cada kilo del importado arroz sali na 62 pesos, mientras el barato tiene de 48 pesos. Último el presyo del mga local arroz subido por causa tatermina ya el silyama anihan asigun con Pornelesa. Mucho man, accordingly kung el gobyerno, continuous man el importation, ay man stoppage el importation, so tiene kita arroz na yung problema. Pero no hay cosa debe manlingasa el publiko por causa na masya el ban del maga-importaw arroz, quiere decir, sige dito tiene ta in the supply na pais. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mediante el caliente temperatura ta eksperyensya na syudad, favorable siyempre este na tiempo del mga fish pond alina Vitali. El problema lang asigun, el bar di Vitali la avenida kay si tiene mga avenida todo mga dike del fish pond sumido na agua. Sa tiene también asigun poco destroso, pero bueno siyempre el harvest del mga produkto na fish pond asigun con el Kapitan Regalado Marquez. Actualmente, no, este area del Vitali, el problema que el flash flood. Si taliga ka nato ng aguacero, el agua, tas sumigate si todo mga dike del fish pond. So, amos el problema ka diamon aquí. Pero, si akabarya este diaton flood control, que taas si aura na sitio tamyon, tamirayo dol hindi na sumil Vitali. El diaton mga produkto del fish pond, may problema si kedaman de puerte el sol, puerte el ulan. Tiene ta apekta pero poco lang.
Menos tanto, tiene que celebra el Cangrejo Festival Alina Vitali. Aquí el report di Marites Espartero. Del Sabado ya queda bien animado el Día de Vitali na celebración del Día Cangrejo Festival con el distancia del Vitali na mismo centro del pueblo. Notable el bien vivo negosio que tiene na barangay lo mismo grande porciento del mga vivientes el depende el Día Busca la Vida na pishpan por medio del mga produkto como el bangus, lokon y cangrejo. Este día mga produkto hindi solamente tabende na mismo pueblo Zamboanga, sino talaga también hasta na mga vecinos probinsya del Zamboanga Sibugay y Zamboanga del Sur por medio del mga grande bus que tapasan na Vitali. Puwera con el mga participante na street dance competition, donde notable el mga ropa tausa igual na forma de cangrejo. Ya tiene también el lagasan del mga cangrejo. Ya prueba el diferentes potaje que ha sido de cangrejo. Y el largo mesa para el budel fight del cangrejo. Notable el alegría na cara del mga vivientes y visita quien participa na budel fight del cangrejo. Parte también del diila actividad amo el Carabao Race y motocross competition kaya participa el mga riders hindi lang del syudad hasta del otro mga probinsya. Quiere el Barangay Council del Vitali que alarga el produksyon del cangrejo na di la lugar. Siendo uno del mga busca la vida del mga residentes que taida mejora el ekonomiya del Barangay Vitali. Este día, amo el día monta celebragad fiesta desde antes. Ese tabla sila last Saturday of February. Ligar ese sábado, último sábado del mes, amo si kami ta celebrar dia mon fiesta. Now, ya legal padre kalya chinika namon padre estaba liga, ya cambia sila dia mon patron, ya si sila el Pilar, la Virgen del Pilar. So tale celebra también kami con aquel Dia del Pilar. So, pero si sige lang el fiesta de amon este gayot last Saturday of February. Bene sila participa el mga chene pispan. Te invité con ustedes, bene kina Vitali, aquí na daton barangay lang, Prentero, donde chene kita mga contest, ese pa pronto amara cangrejo, pati lagasan cangrejo, pati chene kita pasabroso, kusi cangrejo. Nabagak ganador na kompetisyon, tiene ko sa resibi cash prize y tropeo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Un persona, el muerto después manlumos na Rio de Pasoranca ayer tarde. El víctima ya puede identificar como si alias Norman, del residente del barangay Tumaga. Investigación del polis sale que este víctima junto con su mga compañero yaman tumahan iya banya alina fuente. Iya perde lang esa víctima por eso busca sila con este. Ya reporta sila na barangay iya conduce el search and rescue iya padimira con el víctima ileba na ospital pero deklara con este muerto siempre. El policía arresta con una persona después Ruba 37 Magarelo de pulso alina un tienda na Santa Maria del Sábado noche. El Station 7 Santa Maria ya conduci na estasyon para con si El Cid Mohamed después con yakuhin acto ya legalmente Ruba con el Magarelo adentro del DIY store na Veterans Extension. Ya pone el na bolsa del su pantalón con el Magarelo y ya mira con el merchandiser del tienda por eso ya aguanta con él. Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Afectado pa siyempre na easterly sa el entero Mindanao este mga tiempo pero menos el ulan que el lleva aquí na ciudad de Zamboanga. Cuantos lugar na ciudad el experiencia el isolated rains y tiempo también de escurana. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice coffee. Magtinda na lang, ma'am. Thank you.
Mediante el suceso na Middle East donde mga OFW zamboangueño malingasan na sitwasyon por causa ng airstrikes. Nuway sila aura trabaho. Ielko sa kanila tamanda ase amo el para esconde ng mga bomb shelters abajo del mga edifisyo para hindi tupa el mga debris o shrapnel del mga eksplosyon. Estos mga OFW ya tiene komunikasyon kung ali ilang mga familia ng Zamboanga. Itaabla el sitwasyon di ila ali na Dubai i Qatar. Hasta que los mga OFW na trabahan na barko ketali ng Middle East, delikaw tambien, baka man umit tambien na gera. Por eso tamira kita na social media, mga familia aki na syudad, taabla kita resa sila. Para kita libraw na peligro, kaya peligro na cosa ta sucede ali ng Middle East. Bisa tambien kita el efecto de esta situación particular na presyo del comestibles como na gasolina y crudo, después sigi na, o después sigi el presyo de comestibles. Mientras tanto, aquí na syudad, malingasa kita el sige dito sa mga insidente de tiroteo tambien. Makalastima ko ng familia na bolong donde muerto el tata na naianak. Cuando erega kanila de bala el sospechado mientras adentro del casa, todo mga biktima ta prepara para cena. Ya rin dia siguro na el sospechado na otoridad pero era taniga que no hay ele partisipasyon na matansa. En antes también, mientras hace su trabajo na un casa, era también 3 personas armados de fusil y tira con un carpintero. Muerto el víctima mientras el sospechado dayo niya escapa caminando solamente. Bien umalin, ese mga cosa ta sucede por causa no hay miedo mga kriminal, carga fusil y tira con el maskin cosa hora del día. No hay sila miedo con el polis y soldado, que posible kuhi kanila por causa ng krimen. El alcalde tiene movimiento para buscar manera con el mga persona ta carga fusil sin dokumento. Ojalá también al liderato del polis el hace manera para manadescansa con el mga krimen na syudad. Buena el negosyo na syudad y este mes de marzo un grande shopping mall el abri na publiko. Numas kita dali rason para mga negosyante y residentes el reina el miedo na pensamiento y corazon por causa ng mga matanza ta sucede. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, marzo 2, 2026. En calor del Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.